Tripura Motha and its organization including YTF and TWF put a memorandum to State Chief Minister through Jirania SDM on Thursday regarding the issue of illegal migrants. ADC Chairman Jagadish Debarma, ADC EM Runal Debarma, MLA Biswajit Koloi, YTF West Tripura District President Jiten Debarma and others were present. The citizens or the indigenous people of Tripura has become minority in our own state because of the huge influx of illegal migrants coming from Bangladesh to Tripura from over 50 years till today. However, the state government, BJP, Tripura Motha and IPFT Alliance government is not taking any major initiative to stop infiltration of illegal migrants. The people of the state are worried and frustrated to this issue because illegal migrants of Bangladesh is the core problem of the state Tripura. Among the politicians, there is only one MLA who always stood strong against the issue of illegal migrants. He is none other than Tripura Motha MLA Ranjit Debarma. However, no other MLA, MDC, EM or any politicians has raised the question on this issue, which is why MLA Ranjit Debarma urged everyone from the party to raise their voice against the illegal migrants. As such, Tripura Motha and its organization including YTF and TWF put a memorandum to the State Chief Minister through Jirania SDM on Thursday regarding this issue of illegal migrants. ADC Chairman Jagadish Debarma, ADC EM Runal Debarma, MLA Biswajit Koloi, MDC Ganesh Debarma, TWF President Manihar Debarma, Tripura Motha Mandi Block Committee President Tony Debarma, YTF West Tripura District President Jiten Debarma, Jirania Constituency YTF President Leman Debarma and others were present. Ini Jirania subdivision no. Ini Tripura Motha ningai illegal migrant na tuyi. Illegal migrant no post back khanya ni bagai, tai detect khanya ni bagai, tai or jaga detention camp dana ni bagai no tini cina Jirania subdivision no through SDM माननीय मुख्यमंत्री धनी चीनी का मेमोरेंडम सबमिट कर लेके और फाइमान जखा चीनी बोलो मना ऑनरेबल MDC तंगो TTADC नि चेयरमैन तंगो TTADC हापंगनी CM तंगो ताई चीनी जो तो YTF मिसिलो तंगो चीनी ताकु जितेन तंगो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YTF नि TWF नि प्रेसिडेंट फाइल सॉक पाइया रोने बेले हम भैया फरो चेयरमैन फाइल सॉक पाइया एक्चुअली दिनीम संग मास हो बनो त्रिपुरा जो जे हाटर हानि है कि जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि है के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन मान या गलो बो एमन कोनो उत्साह नुकजा गया जे त्रिपुरा जो ऑफ रिफ्यूजी रखनो बा इलीगल माइग्रेंट्स रखनो रमनानि बगै एमन उदुकनि आमनि बगैनि तिनि जागा जागाओ जों जो तो त्रिपुरा मथानि लीडर रक त्रिपुरा मथानि जो तो वारियर रक बुबागन नेतृत्व जरा बुबागन हामजने बर रक जा इलीगल माइग्रेंट एगेंस्ट दंनाय रक किनि जागा जागा थाङै बिखुब मा फुनुको डेपुटेशन मारिवो काइसन उद्देश्य काबंखा फातर हा आसाम जागाओ आसाम हाइजाओ केबो डेपुटेशन नहीं है गुजरात केबो डेपुटेशन नहीं है महाराष्ट्र केबो डेपुटेशन नहीं है बा त्रिपुरा दिन तांगे डेपुटेशन मारि गए त्रिपुरा जब टोटल न टोटल सेमो इलीगल माइग्रेंट सरकार है गबनो जों आसैमैया इबें जों अन बगैनो मासो राज्यनि मुख्यमंत्री हिंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जों मेमोरेंडम याफाना को रहनायको जेटा अ जागाओ बर्न दैचिन कुन आसबो गुरै जों नांखै सेंट्रल गवर्नमेंट जों डाक्सपोर्ट तोयरिमा खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स मा रहनाय और कैसे नागरिक नि वोटर आईडी चेक मा खायनाय डॉक्यूमेंट चेक मा खायनाय और गोबां मा जागाओ फेक डॉक्यूमेंट नङि दं अ फेक डॉक्यूमेंट बो जों आइडेंटिफाई खयो साबो बांग्लादेशी दं साबो बार्मी तामने कोनि दं म्यांमार नि दं अबो किदु जों चेक मा अमनि बागैनि तिनि आंदोलन एबं तिनि जे मेमोरेंडम अमनि तिनि जन बिखुब अमनि बागैनि तिनि जों जतो जागाओ थाङै डेपुटेशन दैमा दं हाय एकेतो जों नानि नागिया जतो जागाओ न तिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रखमान यागो नोटिफिकेशन लिरमान यागो जों ताम डेपुटेशन खाने कलाय बा सान थाखि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहर का कारण त्रिपुरा जो सेमन तेमन कुनो जों ताबो पुनो काइसे डिटेक्शन कैम्प नुकजागियाको ताबो पुनो जिनि आसल जे इलीगल माइग्रेंट सम माबसरम जाखा कुनो इम्पोर्ट करिको जों तिरो एसडीएम जोंका जेने सब डिविजन मात्र खरच सिमिनसे अ जागाव तामने पुनो कंप्लेंट मानि बरा एकमात्र ताबो पुरो रहर जों साइमन अ जागाव इलीगल माइग्रेंट गोमा दं
बाट आइडेन्टिफाइ खालामनानै बान कपारेसन जों सेम करि आं बगै जोंनि बबाग्रा मिया साखलाय देखा जों कासे हेल्पलाइन खुलंनाय अ हेल्पलाइनो जों जेता सन्देह जे एरियाव कलनि दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों नायदु कार्य मेम्बर जों हेल्पलाइन दिनै सान थांगा मासौ आगरतल हाय तिनि तिनि अभयनगर हाय जागो दालां कुसमा ताङै देखा जारा आरो हानि खाने सो कुन एक्सन आल जे तिनि अभयनगर दुइटा तांजा गोबां जायगा तांदागै दं आमहाय अब्रनो जों कुनिनो फान जों कलेक्ट खालामिया अब सरकार जों पदक्षेप मांनाय अनबागै जों तिनि जागा जागा डेपुटेसन दिमा সাব ডিভিশন ইয়াখাবা জিরানিয়া সাব ডিভিশন ত্রিপুরামথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ কথাलायै लाइथांनाय मे तालनि 19 तारिखआव मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स भारतनि 36 स्टेट बनि बिसिङाव 28 फुल प्लेडेड स्टेट ताई यांगो 8 हंकाय अंग राज्यनो साजाक्का मार्च तालसानि बिसिङाव 19 तारिख मेनि बिसिङाव बोसकांनि 20 तारिख जुननि मार्च तालसानि बिसिङाव भारत हाब तंपाइजार जब बांग्लादेश ते म्यांमारनि इंडियन सिटीजन इंडिया इलिगल इमिग्रेंट्स रुतुगै टिंगलाय दिहनि राज्य सरकार डायरेक्शन खाइजाक्का इशू नोटिफिकेशन खाइजाक्का अबने लगै जों नुका इंडिया व तबो नरक समनो बांग्लादेश बाय गुजरात 2115 किलोमीटर बाय रोड गुजरात और बांग्लादेश ने बड़ा हाबिका एवं ताबुसा जरा 450 फैमिलीज गुजरात बरंगो डेपोर्ट खाइजाका डिटेंशन खाइजाका कैम्प खाइ तंजाका तुमनुखा सालकिसा सिगां दिल्ली बाय बहायनो बांग्लादेश प्राय 1600 किलोमीटर दिल्लीयाव हाबैजा बांग्लादेशनि बरफ म्यांमारनि बरफनोबो दिल्ली गभर्नमेंट रुतुगै टिख्लायै जोंनो डिटेंशन खाइ कैम्प खाइ डेपोर्ट खाइना नायतों एबे चिन त्रिपुरा नरक सेमेनो बांग्लादेश बाय 856 किलोमीटर बांग्लादेश बाय त्रिपुरानि बॉर्डर त्रिपुरानि 3 साइड नॉर्थ वेस्ट साउथ बांग्लादेश बॉर्डर अगर चिन त्रिपुरा के हम तो इंडियन माइग्रेंट करे अब कौन कॉपी है क्या वो क्लियर कॉपी का 19 मई 2025 मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कैसे नोटिफिकेशन खाइमानी या गुलो चिन त्रिपुरा स्टेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका 21 तारीख में वो चेन त्रिपुरा सरकार वो इलीगल इमिग्रेंट्स होनो रुतुगै टिख्लायनि बागै चाइटबनाय दैट मीन्स त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ही एग्रीड बगोशिका जे यस त्रिपुरा वो इलीगल इमिग्रेंट्स दङ ताबो जों नायनो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स साका जत स्टेट नानो तमहुनै मेक ए स्पेशल टास्क फोर्स खाजेनि साजाक्का त्रिपुरायाव कोन टास्क फोर्स खाजेमनि जों ताव पॉइंट नुगिया तो আজকে যে আমরা ত্রিপুরা মথার উদ্যোগে যে জিরানা সাব ডিভিশনে একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম এখানে সাবমিট করা হয়েছে এটা আপনারা জানেন যে গত 19 মে যে হোম অ্যাফেয়ার্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটা চিঠি এসেছিল যে ইলিগালি ভাবে যারা আমাদের ভারতবর্ষে যারা অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে রিটেক এবং ডিপোর্ট করা বা পুশব্যাক করার জন্য যে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে সেটা কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কি উদ্যোগ নেবে আগামী দিনে তার জন্য আমরা ত্রিপুরা মথার উদ্যোগে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা গণ ডেপুটেশন আমরা দিচ্ছি আমাদের মাননীয় এসডিএম সাহেবের কাছে আমাদের চিফ মিনিস্টারের কাছে থ্রু এসডিএম এর থ্রুতে আমরা পাঠাচ্ছি তো আমরা আমাদের একটি দাবি থাকবে যে ভারতের যে হোম মিনিস্টার যে সমস্ত 28টি রাজ্য এবং 8টি যে কেন্দ্রশাসিত যে রাজ্যগুলোকে মানে অর্ডার দিয়েছে সেটাকে তাড়াতাড়ি যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক তার দাবিতে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা
মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা। আপনারা কি ত্রিপুরার যে অন্য কোনো সাব ডিভিশনে আপনারা এরকম ডেপুটেশন দেবেন? না, হ্যাঁ, আমরা অলরেডি অনেকটি জায়গাতে অনেকটি সাব ডিভিশন আমরা দেওয়া হয়ে গেছে। আগামী দিনে হয়তো সিপাহীজলা দিবে ডিস্ট্রিক্টে, এবং আগামী 14 তারিখে আবার আমরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে। এভাবে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দিচ্ছি এবং দিব আগামী দিনে। আচ্ছা, সম্প্রতি একটা ভিডিও বার্তায় দেখা গেছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বাবু বলেছেন যে সবার সাথে কথা হয়েছে, যদি সরকার ত্রিপুরা মতো চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে উনি সম্ভবত শরিক দল থেকে তাদের সাপোর্ট উইথড্র করে নেবেন। সে ব্যাপারে কি বলবেন? উনি 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 বলবে এটা আমাদের মহারাজের এটা সিদ্ধান্ত, কারণ আমরা ত্রিপুরার মধ্যে একমাত্র একজনই সিদ্ধান্তর মালিক, উনি হচ্ছে আমাদের মহারাজা শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক। উনি যা কিছু বলবে, উনি যা ডিসিশন নেবে আমরা সাথে আমরা আগামী দিনে তার সাথে আমরা থাকবো। But before that, a protest rally was conducted from the premises of Jirania IS office and ended in front of Jirania SDM office. A public meeting was also held in front of the SDM office. ADC Chairman Jagadish Debarma and other members spoke in this meeting. Reported by Pravir and Malin from Jirania, Chinikhorang.